Wow, beautiful rainfall. ऊपर ऊपर करो ना ऊपर. Look, look. What's that down? Where's the type? Này, কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে না यहाँ पे मछली निकलेगा मछली किस निकलेगा कैसे মোবাইলত ইমান ভাল লগা নাই, লাইভ চোৱাটোহে ভাল লাগে। ধুনীয়া লাগিছিল ৰে It's raining outside. आज पूरा दिन raining. कल पानी नहीं था, आज पूरा हो गया. I think ये 3-4 फीट का है. पूरा पानी भर्ती हो गया और कल से शायद फिश निकल जाएगा. वो रास्ता है, बीच में रास्ता है. उस साइड में भी ऐसा ही जगह है. डॉग ये सब यहाँ पे खेलता है. This view is from my window, bedroom window, and Elena is watching mobile. Elena, pinabet ham boy. FML game, only FML game. This girl is only playing FML game. That is Minecraft game. Hey Minecraft. ठंडा है थोड़ा वेदर.